Hello everyone, সকলকে CSE PIS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি 12 ডিসেম্বৰ 2024 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। And this is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. তো আজিৰ সিগনিফিকেন্স হৈছে আজি হৈছে ফাউন্ডেশন ডে নিউ দিল্লী। কি কৰিছিল আজি দিনটোত নিউ দিল্লীক এজ এ ইণ্ডিয়াছ কেপিটেল হিচাপে আমি লৈছিলো on 12 ডিসেম্বৰ 1911 কোড জড়িত আছে ইয়াৰ লগত কিং জৰ্জ 5 যেটো আমি পাইছিলো যে ইন্ডিয়া গেট কোনে কাৰ কাৰণে ইনোভেশন কৰা হৈছিল যে কিং জৰ্জ 5 আহিব ইন 1912 তাৰ কাৰণে 1924 ত আমি কি কৰিছিলো ইন্ডিয়া গেট পাইছিলো তো এই লিষ্টটো সেম ৰিলেটেড that on December 12 1911 during the Delhi Darbar the King George V announced the shifting of India's capital from Calcutta to Delhi. This marked the foundation of New Delhi as the administrative and political capital of undivided India. Highlights here. The announcement was made at the Grand Delhi Darbar, a ceremonial gathering of mark of the royal visit. The decision aimed to move the capital closer to the geographical center of India, enhancing administrative efficiency. These all are there. You see, New Delhi as a capital of India, 12 December 1911. And these are our topics. যিখিনি আমি এই ongoing video to in details discuss কৰিম. So first topic is related to gig economy. Gig is nothing but something away from the traditional economic relations. Traditional হয় যেনেকে suppose gig economy বুলি কয় সাধাৰণতে আমি কি বুজো Uber, Swiggy, Zomato, all these delivery partners সেইবিলাক যেটো traditional way of নহয় income. So news to is the Ministry of Labor and Employment is formulating a scheme to provide social security benefits to gig and platform workers in India. This initiative stems from the increasing relevance of the gig and platform economy in the country's socio-economic framework. যেনেকৈ আমি recently news পাইছিলো যে Rapido driver এজনে কৈছিল না মই monthly 80,000 income কৰো. So these are all related to gig economy. The highlights here. Definition to is a gig workers are individuals engaged in income earning activities outside traditional employer-employee relations. Employer-employee relation to suppose Government of India কি দিছে এজন IAS employment দিছে Government of India হৈছে employer IAS জন হৈছে employee সেই ৰিলেচনটো ইয়াত নাথাকে Niti Aayog's report India's booming gig platform economy June 2022 estimated 65 lakh gig and platform workers in 2020-21. The Labor Ministry projects 3 crore workers in the sector by 2030. At present, as 65 lakhs, but up to 2030 ki hoi jabo pare. Eto 3 crore loke bhari jabo pare. Need for social security. Gig workers currently lack traditional social security coverage, that is health, pension benefits. Of course, the traditional employer-employee relation at ahe. Then ki thakibo? That security thakibo. Okay, therefore we all want government job. It is nothing except security. Okay, job security yet ase. Suppose private sector to government sector ki besi income ase. At present suppose APSC company you may earn up to 1 lakh rupees at the first posting, but 1 lakh rupees jodi government job pawa lage to hiring ko post hobo official post hobo, but eta company jodi na lage, but company te ki ni diye security ni diye company to aji pisot kali uliya dibo pare, but government job is not like that. So therefore we want traditional employer-employee relation. কিন্তু এতিয়া কি হৈছে gig workers বিলাক বাঢ়িছে gig workers কাৰণে economic boom হৈছে. These are different things. Need for the social security. The gig workers currently lack traditional social security coverage. কি নাই health security নাই pension benefit নাই মানে কি কাম কৰিছো পইচা পাইছো কাম কৰা নাই পইচা পোৱা নাই like this man. Providing social security will ensure enhance productivity, economic resilience, increase participation in the workforce. আৰু যিমানে participation কৰিব হিমানে আমাৰ economic growth হ'ব কেনেকে for an example প্ৰথমতে কি আহিব gig workers or income বাঢ়িলে gig worker কি কৰিব যদি কাৰোবাৰ মোৰ suppose income বাঢ়ে মই কি কৰিম I create demand মই demand create কৰিম demand create কৰিলে মাৰ্কেটত কি বাঢ়িব production বাঢ়িলে production কৰাৰ কাৰণে কি লাগিল এগেইন মানুহ লাগিল employment generation
এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হলে এমপ্লয়িৰ আৰু কি বাঢ়িব ইনকাম বাঢ়িব তো ইট কমপ্লিটছ এ সাইকেল এই সাইকেলটো হৈছে সাইকেল অফ ইকোনমিক গ্ৰোথ that is income demand production employment generation এটা এইটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি আৰু এটা নিউজ পাম যে আৰবিআই লগত ৰিলেটেড যে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে আৰবিআই ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কমাব লাগে আৰবিআই কৈছে যে যেটো ডিমান্ড ৰিলেটেড প্ৰবলেম হেতু আমি সাপ্লাই ৰিলেটেড প্ৰবলেমৰ লগত মাৰ্জ কৰিছো আমি আহিম পিছৰ এটো তো আজি নিউজতে আছে বাট মই কৈছো কি গিগ ওয়াৰ্কাৰে কেনেকৈ ইকোনমিক গ্ৰোথ আনিছে বিকজ অফ देयर ইনকাম ডিমান্ড প্ৰডাকশন ডিমান্ড সৃষ্টি হৈছে প্ৰডাকশন হৈছে তাৰ পিছত এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন ইট কমপ্লিটছ এ সাইকেলটো হৈছে ইকোনমিক গ্ৰোথ done so policy development a scheme is under consideration to provide health services and pension benefits for gig workers especially the code on social security 2020 legally recognizes gig workers and platform workers as beneficiaries technological impact ki ase growing integration of artificial intelligence in the workforce potential for job automation redeployment of opportunities to leverage human machine collaboration so basically to ketia aise this all technological impact jetiar para google map aise to jibilak platform workforce ase after google map ki hoise it in market কাম কৰিব start কৰিছে suppose all from swiggy ৰ পৰা একেবাৰে uber লৈকে they all use google map to কিছু particularly software develop hoise which is technological impact jar pisor para eta notun economic stream এটা বই গৈছে যেটো আমি গিগ ইকোনমি হিচাপে এতিয়া কৈছো ডান তো এই টপিকটোৰ বৰ্ডাৰ প্লিজ প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন দিয়া আছে ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট এন্ড সাবমিট your answer in the comment section next news is india's maritime heritage a global connector কি এটো তো এর লগত আমি দুটা লিংক কৰিব পাৰো সাগৰ security and growth for all india region তাৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা আছে মহাসাগৰ Sagar Mahasagar. So, দুটা initiative আছে security and growth for all India region, which is Indian Ocean. So, তার লগত আমি relate কৰিব but basically news টো কি আছে the Vice President Jagdeep Dhankar emphasized India's rich maritime history and its role as a global connector. Global connector কেনেকে যদি আমি map চাও suppose this is Arabian Peninsula, this is Europe. Babal Manda পাৰ হৈ Arabian Sea, India, then Southeast Asia. এটা যদি ইউৰোপৰ পৰা সাউথ ইষ্ট এছিয়া যাব লাগে দেন ইয়াৰ এটা কি দিব লাগিব স্টপেজ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা যদি ইউৰোপ যাব লাগে ইয়াত কি দিব লাগিব স্টপেজ আৰু আগতে তো এইটো নাছিল সুয়েজ কেনেল নাছিল তো আগতে ঘুৰি গৈছিল আফ্ৰিকাৰ এনেকে তো ইমান দূৰ যদি আহিব লাগে দেন কি হলো ইয়াৰ এটা স্টপ দিব লাগে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ইয়াত কৈছে যে গ্লোবাল কানেক্টৰ ইন্ডিয়া ইজ এ গ্লোবাল কানেক্টৰ বিকজ ইন্ডিয়াত এটা নহয় এটা কি স্টপেজ দিব লাগে At India's Maritime Heritage Conclave IMHC 2024 held in New Delhi. The event was organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, which is to preserve and promote India's maritime legacy. So, ministry ki ase related yar logot Ministry of Ports, Shipping and Waterways is related to this. Hoise minister hoise Sarvananda Sonowal. তো ইয়াৰ লগত দুটা মই লিংক কৰি দিলো সেই লিংক দুটা আছে সাগৰ ইনিশিয়েটিভ এন্ড মহাসাগৰ ইনিশিয়েটিভ সাগৰ ইজ সিকিউৰিটি এন্ড গ্ৰোথ ফৰ অল ইণ্ডিয়া ৰিজন এন্ড দ্য মহাসাগৰ ইনিশিয়েটিভ ইজ অলসো লিংকড উইথ দিস তো হাইলাইটস কি আছে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স অফ ইণ্ডিয়াজ মেৰিটাইম হেৰিটেজ ইণ্ডিয়াজ মেৰিটাইম হিষ্ট্ৰি ইজ সিন এজ এ cornerstone of its identity as a global leader in trade and connectivity the conclave aimed to honor the preserve India's maritime heritage while fostering innovation in maritime trade and technology তো হেতু কলে যেটো গ্লোবাল কানেক্টৰ আছিল ইয়াৰ ফৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা এডভান্টেজ আছে গোটেই ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলাৰ পাৰ্টৰ এটা এডভান্টেজ আছে যে এটা নহয় এটা স্টপেজ দিব লাগে এট প্ৰেজেন্ট অলসো vision for the future the government's vision is to build Viksit Bharat by 2047 strengthen India's maritime framework to maintain the global maritime leadership encourage the Atmanirbhar Bharat self reliance যেটো আগতে মেক ইন ইণ্ডিয়া আছিল তো মেক ইন ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইনিশিয়েটিভ থ্ৰু মেৰিটাইম টুৰিজম এণ্ড ইকোনমিক development. The global maritime legacy, the IMHC served as a platform for global collaboration, bringing together policymakers, industry experts, and maritime enthusiasts from around the world. Gote around the world or global collaboration, bicharis.
highlighting India's contributions to global trade and cultural exchange, exploring ways to India become the global hub of leadership, merit and clear. তো এইখিনি বেসিক নিউজ বেসিক্যালি আমি ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট হইছে আমার এইখিনি সাগর ইনিশিয়েটিভ মহাসাগর ইনিশিয়েটিভস তো রিমার্ক কি নোটেবল the prime minister Narendra Modi stressed the preserving India's maritime legacy for 21st century, building maritime framework to integrate India into global trade network keneke we are the connector এই রিজনটোৰ ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজনত আমি হৈছো কানেক্টৰ Sarmanda Sonowal, the Minister of Port Shipping and Waterways, highlighted the role of maritime heritage in empowering youth contributing to India's economic and cultural aspirations. Panel discussion topic included role of maritime trade in history, maritime routes connecting the Indo-Pacific and Western Indian Ocean regions, and cross-promoting Indian maritime tourism and heritage. These are the panel discussions inside this India's maritime heritage as a global connector, IMHC. So, this topic to report or please practice question dia ase, you can attempt and submit your answer in the comment section. Next dia ase ekhon act ekhon 1991 ot ahisile for the first time, ekhon ase Places of Worship Act. That special provisions dia ase tar karone it news ot ase basically. What is in the news? The Places of Worship Special Provisions Act 1991 is being challenged in the Supreme Court. Multiple parties including the Indian Muslim Leagues and the Mosque Committee have filed petitions regarding the validity and implications of the act. So validity asale valid hoy na as per the constitution and morality, to heitor upor challenge kora goise in the Supreme Court. So key objectives ki to prohibit the conversion of places of worship and maintain their religious character as of August 15 1947. As of August 15 1947 সেই place to ji religious importance asile সেই hisabote place to thakibo as per the constitution. The provisions key declares that the religious character of the place shall remain unchanged, prohibits conversion of places of worship into those of different denominations or section. Exemption ki diya ase the Ayodhya dispute is exempted, যেটো verdict আই গল already, তো অসমৰ চিফ জাস্টিস আছিল ৰঞ্জন গগৈ সাহেব, তো তেখেতে verdict দিছিলে. Ancient and historical monuments under the Ancient Monuments and Archaeological Sites remains 1958 or act. Cases already settled or dispute resolved by mutual consent before the act. It is exemption 18 ita. Criticism ki judicial review critics argue that bar's judicial review violating the constitutional basis structure. So judicial review basically ki diya article 13 e basically ama ki koy that it expressively provides the doctrine of judicial review. So judicial review critics argue that the bar's judicial review violating the constitution's basic structure. So retrospective the cutoff date August 15 1947. Tar time of jeneke asile place to etiao teneke thakibe is seen as arbitrary and infringing on the rights of Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs and reclaims religious states. So ei date to cutoff date to logoto olop criticism kora hoy. So constitutional justification ki protect secularism, a basic features of the constitution, prevents communal disharmony by preserving the status quo. Challenges ki the petitioners argue in restricts the right to reclaim religious places destroyed historically. Argue to restrict the right to reclaim religious places which destroyed historically in the near past jikini destroy kora goisile heikhine je reclaim koribo pare, seen as contrary to justice by some groups. Judicial review article 13 doctrine of judicial review expressively provide kore ama the Supreme Court bench led by CJI Sanjeev Khanna is examining its validity. Social implications avoids reopening historical disputes that may incite communal tensions, presents harmony by maintaining the status quo. So this topic to report to eta previous practice question dia ase, you can attempt and submit your answer in the comment section. Next news is India Skills Report 2025. At present we need skills. Why do we need skills? Because of the economic growth, because of the trend of this economic growth, we need skills from agricultural sector to manufacturing sector and to service sector. আমার কি ডেভেলপ হোৱা নাই, এইটো সেক্টৰ আন্ডাৰ ডেভেলপ অৱস্থাত আছে because of 1991 reform.
এতিয়া আমাৰ যিমান পপুলেশন আছে আনএমপ্লয়েড পপুলেশন আছে they are going towards this এটা যদি এইটো সেকশনত যাব লাগে এইটো সেকশন this section can absorb this much of unemployed people but problem to ki this section demand skills service যদি দিব লাগে skill লাগে suppose I am giving you service তো মই যদি পঢ়াব লাগে দেন মোৰ নলেজ লাগিব নলেজৰ লগতে মই নলেজ খিনি ডেলিভাৰ কৰিব পৰা স্কিল লাগিব বাট ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত they don't need skills they need labors since this sector is not developed তো আমি এইটো সেকশনৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোড গুছি গৈছো এইটো সেক্টৰত স্কিল লাগে কাৰণে স্কিল আমি কোড পাম থ্ৰু এডুকেশন বাট আমাৰ ওল্ড এডুকেশন পলিসি কি নাছিলে একো স্কিল ডেভেলপমেন্ট হ'ব পৰা ৰুম নাছিলে ইয়াৰ পৰা আমি কি আনিছিলো এনইপি 2020 নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 তো ইয়াত কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম স্কিল পেপাৰ এখন থাকিব এটা লেভেল অফ গ্ৰেজুৱেচন ইন ডেপথ আমি এইটো চাম পিছত তো এনইপি কি আছে স্কিল আছে তাৰ লগত ৰিলেটেড নিউজ কি হৈছে এতিয়া ইন্ডিয়া স্কিল ৰিপোৰ্ট 2025 the India skills report 2025 based on an extensive global employability test which is GATE conducted nationwide analyzed data from over 6.5 lakhs young individuals and insights from 10,000 companies across 15 industries. Key highlights about the report published by the Motofaito Whitbox in collaboration with AICTE. Kone publish korise India skills report Whitbox CII and Association of Indian Universities aims to assess employability, track skill strength and promote global mobility to Indian talent based on the global employability test which is GATE surveying 6.5 lakhs youths and 1000 corporations across 15 industries. So basically ki thake yat education trends engineering MCA and science and management graduate 78% employability highest management that is MBA BBA tar employability is highest. Key findings overall employability national employability rate is 54.81% up from 51.25% in 2024. Decade growth employability has risen from 33% to 50%. So employability বাঢ়িছে মানে মোৰ স্কিল বাঢ়িছে হেতু হিচাপে যাতে মোক এমপ্লয়াৰ হিচাপে লব এজ এ এমপ্লয়ি লব পাৰে কিবা এটা অৰ্গানাইজেচন in the last decade. Top states Maharashtra, Delhi, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala led in employability. কোন আছে মহারাষ্ট্র দিল্লি কর্ণাটক অন্ধ্র প্রদেশ এন্ড কেরালা gender trends men employability projected to rise 53.5% in 2025 women employability expected to decline to 47.5% 2025 but in Assam development different হৈছে অসমত কি হৈছে এবাৰ ট্যাক্স পে কৰা মানুহ সংখ্যা মহিলাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তো এটো আমি অলৰেডি কভাৰ কৰিছো ডেট নিউজ এডিশনাল ট্রেন্ডস এটো কলে ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েটস বা পোস্ট গ্রাজুয়েটস বিবিএ এমবিএ তো তেওলোকৰ employability highest 78%. Purpose bridge skill gaps reflects India's potential as a global trend hub provide actionable insight from the workforce. So এই whole topic to report the previous practice question dia ase you can attempt and submit your answer in the comment section. So next news je jitu moi first news at link kori disilu je inflation লগত related that is don't lean on the RBI. Okay, this is an article to Azir Hindu newspaper aisile the debate over the government pursuing the Reserve Bank of India to lower interest rate as a solution to economic challenges. Interest rate এটা যদি আমি ক্লাসিক্যাল অফ ডেফিনিশন চাও রবার্টসন পিগো ইকোনমিক রিলেশন যদি চাও আমি তেতিয়া কি হয় যেতিয়া ইন্টারেস্ট রেট বাঢ়ে তেতিয়া মানুহৰ হাতত কি কমে পইচা কমি যায় কাৰণ পইচাটো বেংকত বেছিকে দিব লাগে তেতিয়া মানুহে কি কৰে ডিমান্ড কমকে কৰে ডিমান্ড কৰিব কমকে আৰু ডিমান্ড যদি কমকে কৰে কি কমি যাব ইনফ্লেশন কমি যাব this is classical concept এইটো কনসেপ্টতে আরবিআই কাম কৰে যেতিয়া ইনফ্লেশন বাঢ়ে তেতিয়া কোয়ান্টিটেটিভ এন্ড কোয়ালিটেটিভ মনিটারি পলিসি ৰেট বিলাক বাঢ়ি যায় ওকে ৰেপো ৰেট বাঢ়িব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট বাঢ়িব বেংক ৰেট সব বাঢ়ি যাব তেতিয়া আৰু যদি ইন্টারেস্ট ৰেট কমে মানুহৰ হাতত পইচা বেছিকে থাকিব তেতিয়া ডিমান্ড বাঢ়িব ডিমান্ড বাঢ়া মানে ইনফ্লেশনও বাঢ়িব সেইখিনি কথা এতিয়া বাট প্ৰবলেমটো কি It critiques this approach highlighting the mismatch between supply side solution and demand side economic problem. এটা দুটা সাইড আছে আমাৰ এটা হল সাপ্লাই সাইড এটা হল ডিমান্ড সাইড তো এইটো এটা সাইডে যদি রাখো আমি ডিমান্ড এইটো সাইডে যদি রাখো সাপ্লাই
এটা দুটা কাৰণত ইনফ্লেশন আহিব পাৰে হয় ডিমান্ড ইনক্রিজ হৈছে সাপ্লাই ডিক্রিজ হৈছে বা ডিমান্ড কনস্ট্যান্ট আছে সাপ্লাই ডিক্রিজ হৈছে বা ওকে ইনফ্লেশনারি দুটাতে ৰাখিলো তো এতিয়া যদি প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাও ডিমান্ড বাঢ়িছে সাপ্লাই কমিছে দেন মিন্স প্ৰবলেমটো কি both side যদি আমি আৰু এটা কন্ডিশন ৰাখো যে ডিমান্ড বাঢ়িছে সাপ্লাই কনস্ট্যান্ট আছে এতিয়া ফার্স্ট দুটাতে ডিমান্ড রিলেটেড প্রবলেম সাপ্লাই রিলেটেড প্রবলেম যার কারণে ইনফ্লেশন আছে এই তিনটা ইনফ্লেশনের কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন ডিমান্ড আছে কনস্ট্যান্ট সাপ্লাই হইছে ডাউন এটু কি রিলেটেড হবে ইনফ্লেশন এটু হবে সাপ্লাই রিলেটেড প্রবলেম দিস প্রবলেম রিলেটেড টু সাপ্লাই ডিমান্ড ঠিকই আছিল ডিমান্ড হিখিনি আছে বাট সাপ্লাই হঠাৎ কমি গল এইবার গেছে ডিমান্ড বাঢ়িছে সাপ্লাই কনস্ট্যান্ট আছে এই প্রবলেমটো কোড আছে এবার এই প্রবলেমটো আইছে এবার ডিমান্ড রিলেটেড তো সেইখিনি কথাই আরবিআই কৈছে গভর্নমেন্টক যে সাপ্লাই সাইড সলিউশনৰ কাৰণে আমি ডিমান্ড সাইড ইকোনমিক প্ৰবলেমটো বেছি গুৰুত্ব দিছো তো ইন ডেপথ যদি আমি চাও ইন্ডিয়া's real GDP growth grew by 6.6% in 2023-24 first half with manufacturing growth lagging at 2.4%. Manufacturing growth বেছি হোৱা নাই only 2.4%. Concerns over weak private investment and slow growth in sectors like manufacturing. The government approach ki the government is arguing RBI to lower the interest rate low hobo low hole manhe demand korile again ahi jabo in track to stimulate economic growth. This reflects a belief that monetary policy alone can drive investment and boost the economy. Eta dui dhoroner policy ami pam. One is monetary policy, one is fiscal policy. Monetary policy is the tool of RBI to control money supply in order to control inflation. And fiscal policy is implemented by the government. Government ki bisare welfare mane growth bisare. Monetary policy ki sai je growth to hoi thakibo logote ki thakibo libo inflation control thakibo libo ar CPI inflation target dia hoise that 4% plus minus 2%. Aru already eibar ami record high inflation paisu that is 6.25% CPI inflation. যেটো প্রেসক্রাইব রেটতকে ওপৰত আছে তো সেইখিনি কথা কৈছে যে অকল মনিটাৰী পলিসি এলোন ক্যান ড্ৰাইভ ইনভেষ্টমেন্ট অফ কোর্স যদি ইন্টারেস্ট রেট বহুত বাঢ়ি যায় দেন ইনভেস্ট নকৰিব যদি বহুত কমি যায় দেন ইনভেষ্টমেন্ট বহুত বাঢ়ি যায় তো ক্রিটিসিজম হৈছে এপ্রোচ তো লোৱাৰিং ইন্টারেস্ট রেট এড্রেসেস সাপ্লাই সাইড ইস্যুজ ইন্টারেস্ট রেট লো কৰিলে আমি কি পাম অনলি সাপ্লাই সাইড ইস্যু খিনিয়ে পাম বাট ক্যানট সলভ ডিমান্ড সাইড প্রবলেমস ডিমান্ড রিলেটেড যি প্রবলেম আছে সেইখিনি কোনে সলভ কৰে ঠিক আছে সাপ্লাই মানি ললো আমি সাপ্লাই অল ওকে বাট ডিমান্ড রিলেটেড যিখিনি প্রবলেম হ'ব আফটার লোয়ারিং দ্য ইন্টারেস্ট রেট সেইখিনি ইস্যু কৰা মানে এড্রেস কৰাৰ কাৰণে একো নাই problem such as weak consumer demand and low private investment. Manufacturing's slow growth reflects a broader demand constraint, not just issues with credit cost. This is the criticism. Role of fiscal policy. Fiscal policy role hoise government of India anibo tar tinita tool thake one is tax rate, government spending and interest rate. Aru monetary policy okor eta tool thake that is interest rate. The article argues that fiscal policy not monetary policy should take the lead. Increased public investment can spur demand and crowd in private investment. Structural reforms in education infrastructure and skill building are crucial for long-term growth. Of course, these are. So, this topic is reported as a prelims practice question. You can attempt and submit your answer in the comment section. So, as a prelims fact, achievements of ASSAM Gram Panchayat. Assamar dukhon Gram Panchayat ase. Ekhon hoise Zengrai Gram Panchayat from Majuli and Bebezia Dimo Bangthai Gram Panchayat from Nogao and Majuli. Celebrated significant milestones. 2 grams received top national honors for their exceptional rural development effort. So, ahibo pare prelims ot কোন দুখন এখন from Majuli, এখন from Nogao. Majuli khon naam hoise Zengrai Gram Panchayat aru Nogao khon naam hoise Bebezia Dimo Bangthai Gram Panchayat. Zengrai Gram Panchayat won the Din Dayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas Purakshar, receiving 1 crore in the child-friendly Panchayat category. Child-friendly Panchayat category kon Majulir khon Zengrai Gram Panchayat. Key achievement includes eradicating child labor and abuse, establishing 21 primary schools, and creating 7 playgrounds that provide comprehensive education and recreational opportunities for local children. Here paise child-friendly Panchayat kone paise Zengrai Gram Panchayat from Majuli aru ekhon hoise Bebezia Dimo Bangthai Gram Panchayat from Nogao. Next experience fact hoise
Avada Sohayeshwarar Temple wins UNESCO award. The Avada Sohayeshwar Temple in Tukachi, Tamil Nadu, a 1300 years old Chola dynasty structure received UNESCO's 2023 award of distinction for exceptional heritage restoration. Historical highlight ki alopman sailo just about the temple built by Bikrama Chola and Koluthunga Chola, featuring five Prakramas. The village was known as Bikrama Soheshwaram and Koluthunga Chola Nallur. Houses idols like Adi, Saraveshwar, Sundaryanaki, Ambal, Asthapuja Durga and Parameshwari. Okay, this is related to this temple which is built by the Chola dynasty 1300 years ago. So এইখিনি আসলে আমাৰ যে নিউজপেপাৰ এনালাইসিস ভিডিও লগতে আমি আমাৰ ইনিশিয়েটিভ খিনি কৈ দিছো দিস ইজ আवर VAJRA batch which is APSC UPSC foundational batch যত থাকিব প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ গাইডেন্স অল দিস ক্লাसेस will be in recorded format কেৱল এভৰি উইক লগতে দুটা ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনো থাকিব আৰু গোটেইখিনি only 2100 ত अवेलेबल in CSAPIS Academy application লগতে এখন APSC UPSC গাইডবুক থাকিব which is available in English and Assamese also কেৱল গাইডবুক খনৰ প্ৰাইস এই 2100 ত ইনক্লুডেড নাথাকে এখন সেপাৰেটলি কিনিব and for the first time in the northeastern states আমি কি কৰিছো prelims crash course free of cost আগবঢ়াইছো in YouTube CSAPIS Academy YouTube channel দুটা ক্লাস থাকিব ডেইলি 7 to 9 9 to 11 লগতে সানডে স্পেশাল ক্লাसेसও থাকিব যেটো আমাৰ অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে from 3rd of December লগতে আমি ইয়াৰ কন্টেন্ট আগবঢ়াইছো this content will be exclusively available on CSAPIS Academy app কেৱল কন্টেন্ট খিনিৰ কাৰণে we are taking only ₹100 okay তো এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ নিউজপেপাৰ এনালাইসিস ভিডিওটো hope you enjoyed it and thanks for watching